نہ نوٹ کی وجہ سے بیٹھے ہیں، نوٹ کی وجہ سے نہیں، کچھ لوگ بٹھاتے ہیں جلسے میں تو نوٹ دے کر، ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ نہ نوٹ کھپے نہ ووٹ کھپے، اساں مدینہ والوں ووٹ کھپے، اساں دنیا جی کمیری نہ امیری ہوجے، مدینے والے سائیں جی دا جی فقیری ہوجے۔ تو یہاں آپ بیٹھے تو آپ کسی قائد اعظم کا نوٹ کی وجہ سے نہیں بیٹھے، بریانی کی لالچ کی وجہ سے نہیں بیٹھے، اور تقریباً 1.5 گھنٹہ آپ یہاں پر کھڑے کھڑے نماز پڑھتے رہے اور ماشاءاللہ پڑھتے رہے، آپ کا جسم تو تھک گیا ہے مگر آپ کی روح کو طاقت مل چکی ہے۔ چونکہ وجہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ جب میں یہاں اندر آیا تو میرے ساتھ میرے شاگرد عتیق صاحب موجود تھے کہ لگے کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں، تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ میں مراقبہ کرتا ہوں، سلسلہ نقشبندی میں مراقبہ ہے، مراقبے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کرے، توجہ دل پر ہو اور دل کہہ رہا ہو اللہ 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 اللہ، کرو بھائی اللہ اللہ اللہ۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے، مراقبے میں ذکر کرتا ہے تو آنکھیں بند کر کے کرتا ہے، اور پھر جس تصور میں گم ہوتا ہے تو یہاں منطق سمجھتے والے سمجھتے ہیں کہ تصور پہلے ذہن کا ہوتا ہے، اور وہ تصور ذہنی جب پختہ ہوتی ہے تو تصور خارج سامنے ہوتا ہے، تو تصور ذہنی ہوتا ہے، تو وہ تصور ذہنی ایک وقت آتا ہے اس تصور میں ڈوبتے ہو، خارج میں بھی وہی جلوہ سامنے ہوتا ہے۔ جب مرشد کے تصور میں تم ہو کر جب اللہ کی ضربیں لگاتے ہو، تو جب ضربیں لگاتے ہو نا تو یہاں تصور مرشد کا ہوتا ہے، اور اس میں ذات کا تصور دل پر پکایا جاتا ہے، تو جس مرشد کا تصور ہوتا ہے وہ مرشد سے روبرو دیدار بھی ہوتا ہے۔ اب یہاں جب مراقبہ ہوتا ہے تو یہاں مجھے 2 طرف سے اجازت ہے، ایک طرف یہ ہے میرے مرشد کا جس میں ہے کہ مراقبہ کرو، تصور دل پر ہو کہ اللہ ہو، اور ایک بزرگ سے اجازت ہے کہ اس میں ذات کا تصور کرو تیزی سے اور اللہ اللہ اللہ۔ تو میں نے اپنے مرشد سید غلام حسین شاہ کمبل والے سے عرض کیا کہ ابا میں مراقبے میں تصور اللہ ہوں تیزی سے کروں یا آہستہ کروں؟ تو میرے مرشد نے ایک جملہ فرمایا بچہ آہستہ آہستہ کرو، چونکہ قرآن بھی فرمایا گیا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھا گیا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب بڑے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھ رہے تھے، تو میرے مرشد کی بات یاد آ گئی کہ جب مراقبہ ہو تو آہستہ آہستہ تصور کے ساتھ بندہ کرتا جائے اور دیدار کے اندر بندہ محو ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ کہ آج یوم علی کے حوالے سے ہم اور آپ آئے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ماشاءاللہ شبینہ بھی ہے، تو اب یہاں پر اب ہمیں گھڑی کو بھی دیکھنا ہے اور آپ کو بھی دیکھنا ہے اور شبینہ کو بھی دیکھنا ہے، اور سب کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بات کہنا ہے۔ تو آپ حضرات ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ جاندار طریقے سے بولتے ہیں۔ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ میں اکثر لوگ جاگ رہے ہیں اور کچھ لوگ بھاگ رہے ہیں، مگر بھاگنا چاہتے ہیں مگر اندر کا ایمان بھگانے نہیں دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے رک جاؤ، اندر کا نفس کہتا ہے چلو ابھی تھوڑا آرام کر لو، مگر ایمان کہتا ہے بیٹھ جاؤ، اٹھ بان قبر کیا کرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ میرے آقا علی کی شان میں فرماتے لا تصبوا علی کیا فإنه ممسوس فی ذات اللہ۔ فرمایا اس دور میں کچھ بدبخت ایسے تھے جو علی کو گالی بکتے تھے، حضرت علی کی شان میں جو ہے انگشتیں گرا کرتے تھے اور گالی بکتے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تصبوا علی، علی کو گالی مت بکو، کیوں؟ فإنه ممسوس فی ذات اللہ، وہ اللہ کی ذات کا دیوانہ ہے، وہ اللہ کی ذات کا دیوانہ ہے۔ محدثین فرماتے ہیں ایک ولایت ہوتی ہے، ایک فقر ہوتا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں ولایت اللہ کی صفات کو جاننے کا نام ہے اور فقیری اللہ کی ذات کو جاننے کا نام ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں نہیں آئی تو کہیے سبحان اللہ۔
समझ में नहीं आई तो कहिए सुभान अल्लाह। तो कुछ ने हाथ उठाया मगर अक्सर को समझ में आ गई, तो अल्लाह को शुक्र है अक्सर को समझ में आ गई। तो हुक्मुल अक्सर मिनल कुल, अक्सर का हुक्म कुल पर दलालत करता है। अल्लाहु अकबर। तो यहाँ हुजूर ने फरमाया ला तसुब्बु अलिया, अली को गाली मत बको, फ़इन्नहु ममसूसन फी ज़ातिल्लाह, वो अल्लाह की ज़ात का दीवाना है, अल्लाह की ज़ात का फना है, अल्लाह की ज़ात में फना है। याद रखिए सूफिया फरमाते हैं कि जो वली होता है और एक फ़कीर होता है, वली अल्लाह की सिफ़ात का मज़हर होता है और फ़कीर अल्लाह की ज़ात का मज़हर होता है। और अल्लाह ताला के प्यारे अली वो है जो अल्लाह की ज़ात में ऐसे बना है कि कोई उनको गाली बके तो उनका कुछ नहीं जाता, मगर बकने वाला तबाह बर्बाद हो जाता है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इसी वजह से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारगाह में किसी ने आकर कहा कि एक सवाल आपसे करना है, एक बात आप बताइए। तो आपने फरमाया बोलिए। उसने कहा कि हज़रत ख्वाजा आप 90 लाख काफिरों को आपने मुसलमान किया, सरज़मीन हिंद में आप आए और आपने बड़े बड़े काफिरों को मुसलमान किया। आप विलायत के शहंशाह है, सुल्तानुल हिंद है, विलायत के शहंशाह है और आपको ये ममलिकत हिंदुस्तान की बादशाहत बातिनी मिली है। आपकी विलायत बड़ी है या अली की विलायत बड़ी है? सवाल करने वाले ने अजीब सवाल कर दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सवाल अजीब कर देते हैं मगर जवाब बड़ा प्यारा आता है। हाँ, सवाल करने वाले ने सवाल किया आपकी विलायत बड़ी है या अली की विलायत बड़ी है? हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज से पूछा तो ख्वाजा गरीब नवाज ने जवाब में फरमाया आपने डांटा नहीं, बुजुर्गों को तरीका है कि आने वाला जैसा भी आए, आने वाला बेवकूफ आ जाए, आने वाला देहाती आ जाए, आने वाला बदतमीज आ जाए, आने वाला जाहिल आ जाए, आने वाला आलिम आ जाए, आने वाला फाजिल आ जाए, आने वाला वली आ जाए, आने वाला जैसा आ जाए, तो वहां पर उसको नहीं अपने शान के मुताबिक जवाब देते। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अल्लाह ने फरमाया अहले ज़िक्र से सवाल करो अगर तुम्हें नहीं पता। तो अब ख्वाजा साहब से पूछा आप सुल्तानुल हिंद है, आप वली है और विलायत के शहंशाह है, हिंदुस्तान की सल्तनत बातिनी आपके हाथ में है, ज़ाहिर में पृथ्वी राज हुकूमत कर रहा है मगर बातिनी हुकूमत आपके हाथ में और आपकी रूहानी तसर्रुफ पे आपने पृथ्वी राज पर शहाबुद्दीन गौरी को फौकियत देकर तसर्रुफ करके उसके हवाले कर दी हुकूमत, उनके हवाले कर दी हुकूमत। पता यह चला कि ज़ाहिर की हुकूमत करना सरों की हुकूमत कहलाती है, वली दिलों पर हुकूमत करता है और दिलों पर हुकूमत करने वाले को तसर्रुफ मिलता है। अब यहाँ अलग बहस शुरू हो जाएगी कि ये हुकूमत तसर्रुफ बातिनी क्या होती है, इसमें कब मज़लूम के हाथ में हुकूमत होती है, कब सालिक के हाथ में होती है, अलग बहस होती है। मगर ख्वाजा साहब से पूछा आप बताइए आपकी विलायत बड़ी है या अली की विलायत बड़ी है? तो आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया, जरा कहिए सुभान अल्लाह। ईमानदारी से कहे आपकी कैलोरीज सर्व हो और जब कैलोरीज सर्व हो तो आप जाकर जो खाना खाए वो रोटी भी नूर बनाए, वो रोटी भी नूर बनाए। आप वैसे खाना खाते हैं आपके अंदर वो खून बनाती है ना? आपने रोटी खाई बोटी खाई नूर बनाती है मगर एक तरीका ऐसा है आपके अंदर वो रोटी जाए बोटी जाए, वो खून भी बनाए नूर भी बनाए, वो तरीका एक है बताओ? और ऐसी ठंडी ठंडे अंदाज में सुनने में मजा नहीं आएगा। बड़े काम की बात बता रहा हूं कि आप रोटी खाए, आपके वजूद में जाकर वो खून बनाए मगर एक तरीका वो है कि उस तरीके से आप रोटी खाए बोटी खाए बिरयानी खाए और जब चटनी कबाब खाए अंदर नूर भी बनाता जाए, वो एक तरीका है बताओ? अगर आप तगड़े अंदाज में कहोगे तो मैं भी जवाब दूंगा। और वो नूर जो बनता है तो वो नूर जो बनता है तो याद रखना जो हम विर्द करते हैं कि तकरार होती है, तकरार हरारत पैदा करती है, हरारत नूर पैदा करती है। हाँ, आप कह रहे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 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 अल्लाह, ये तकरार है। तकरार हरारत पैदा करती है, हरारत नूर पैदा करती है। और नूर जब पैदा होता है तो ये जिस्म सकील है और जब जिस्म सकील पर नूर का गलबा बढ़ता है तो ये जिस्म सकील से लतीफ की तरफ तब्दील हो जाता है। कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। सूफिया कहते हैं अगर बंदा चाहे जो खा रहा है और वो खाना वो दाना वो अंदर नूर
तसव्वुर बनाए तो उसका तरीका यह है कि बंदा जबान से वो रोटी चबाए, वो रोटी चबाए, वो चाय पिए, वो पानी पिए, और तसव्वुर दिल पर हो सूरह फातिहा का, और दिल ही दिल में सूरह फातिहा चल रही हो, ज़बान पर ये लुक़मा चल रहा हो, ज़बान पर ये लुक़मा चबाया जा रहा हो, और तसव्वुर सूरह फातिहा का हो। और जब उस तसव्वुर फातिहा में आप दुनियावी मामलात का तसव्वुर बना सकते हैं, खाने के दौरान सास और बहू की लड़ाई का तसव्वुर बना सकते हैं, और यहाँ पर बेगम जो लड़ी है उसको मनाने का तसव्वुर बना सकते हैं, तो यहाँ चबाते वक्त आप कुरान की सूरह फातिहा का तस्वीर बना सकते हैं। तो सूफिया कहते हैं जहां आप चबाते जा रहे हैं और तस्वीर सूरह फातिहा दिल ही दिल में पढ़ते जा रहे हैं, तो जो अंदर जा रहा है वो खून भी बनाएगा, वजूद भी बनाएगा। बड़े काम की बात बताई है। अब अपना नाम का काम है, क्योंकि हर आलम तकरीर के बाद आखिर में कहता है वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम पहुंचाना था, अपनाना अमल करना आपका काम है। तो ख्वाजा वली नवाज से कहा आपने फरमाया एक बात बताओ। कहा जी पूछिए। उससे पूछा, आपने कहा एक बात बताओ कि एक बंदा जमीन पर खेती बाड़ी करने के लिए आए और आने के बाद जमीन के मालिक से कहे कि मुझको जमीन दे दीजिए और इस जमीन पर मैं खेती बाड़ी करना चाहता हूँ, तो अब यहाँ पर मालिक को इख्तियार है, वो जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे, वो मालिक को इख्तियार है। और जब वो खेती बाड़ी कर ले और खेती बाड़ी करने के बाद फिर बताओ जमीन किसकी है, तो जवाब में उस शख्स ने कहा है तो वो मालिक की। फरमाया कि वो मालिक की जमीन है, क्या वो खेती बाड़ी करने वाले की कहने लगे नहीं, है तो वो मालिक की जमीन है। फरमाया हकीकत में सारी जमीन अली की है, ये विरासत सारी अली की है, जिसे चाहे अता फरमा दे वो खेती बाड़ी करता है, वो खेती बाड़ी करता है, उसको दाना मिलता है। मुझे यहाँ नारा हैदरी अली पर याद आया, ईरान से शाह साहब आए थे। मैंने उनसे कहा कि हज़रत मुझको कुछ बताइए कोई राज की बात। उन्होंने कहा कोई अकीदत बनाकर कहता है कि भाई मेरा ये मसला है कुछ कर दो। कहा मैं करने की क्या काबिल हूँ, मैं घर में कमरे में बैठकर या अली करता रहता हूँ और इस्तिग़ासा करता रहता हूँ और दरख्वास्त करते रहता हूँ, और करते करते जब दिल मुतमईन हो जाता है हाथ उठाकर फातिहा पढ़कर बस देता हूँ, अगले दिन उसका काम हो जाता है। अली की तसर्रुफ है, याद रखना। यहाँ सूफिया फरमाते हैं किसी को कुछ भी मिलता है, कुछ भी मिलता है रूहानी फैल, वो तीन बुजुर्ग की तीन शख्सियत में से किसी एक के जरिए मिलता है। पूछा कौन है, बताया ये है ठंडी सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जितना बोलोगे उतनी कैलोरीज कम होगी, वहां जाकर खाओगे ईमान ताज़ा हो जाएगा, ईमान जाग जाएगा, नफ्स भाग जाएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर को मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाहु अकबर। हाँ, तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हवाले से हम यहाँ पर आए हैं। हुज़ूर फरमाते किसी को कुछ भी मिलता है तो तीन शख्सियत है, किसी एक की वजह से मिलता है। पूछा कौन है, कहा किसी का ताल्लुक बारगाह मुस्तफा से इतना पक्का हो जाता है कि तनातन मिलता है, किसी का ताल्लुक बारगाह गौसियत से पक्का होता है वे वहां से मिलता है, किसी का ताल्लुक दरबार अली से पक्का होता है वहां से मिलता है, और जो भी देता है इन्हीं की वजह से देता है। इसीलिए हम न बारगाह गौसियत को छोड़ते हैं, न बारगाह अलवियत को, बारगाह अली को छोड़ते हैं, न बारगाह नबी को छोड़ते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला हम सुन्नियों का दाहिया फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग वो है जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया अली, कुछ लोग वो है तुम्हारी मिसल वो है कि जिस तरह यहूदियों ने ईसा अलैहि सलाम की तौहीन की और तौहीन करके उल्टा सीधा बोला, हद से बढ़ गए, और इसकी वजह से वो गुनाहगार हुए ईसा अलैहि सलाम की तौहीन करके। और कुछ लोग वो है जिन्होंने ईसा अलैहि सलाम को इतना बढ़ाया, इतना गुलू किया कि बारगाह गुलू तक पहुंचा दिया और गुलू कर दिया, और वो भी हद से बढ़ गए। तुम्हारे मिसल भी ऐसे हैं। कुछ लोग वो है जो खारजी, जो यहूदियों की तरह एतराज करेंगे और तुम पर इल्जामात लगाकर तबाह हो जाएंगे। कुछ लोग शियों की तरह एतराज करेंगे। सुन्नी वो है
नह इनकी तरह है न उनकी तरह है, बल्कि वो आशिकों की तरह है। तो अली को भी जिस तरह मानना चाहिए वैसे मानता है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ठंडी सुभान अल्लाह। दूर वाले दूर बैठे हैं, उनकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, तो मुझको तो सुनाना भी नहीं है, मगर उसको सुनाना है जो इन्नहु हुवस समीउल बसीर, जो वहां से भी सुनता है यहाँ से भी सुनता है। अब ऐसे सुनाओ कि वो तो सुन रहा है, अल्लाह का बंदा नक्शबंदी भी सुन ले, क्योंकि मेरे सुनने से अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या गौसे आलम जिंदाबाद। मैंने किसे अर्ज किया कि एक मैं घड़ी को भी देखते जा रहा हूँ, आप घड़ी को मत देखिएगा, आप घड़ी को मत देखिएगा, आप मुझे देखते रहिए। क्या बात है, खुरम भाई ने क्या जुमला कहा, कहा कि हम सब इस घड़ी को देख रहे हैं। ये घड़ी हमारे लिए बख्शिश का नाम घड़ी है। हाय हाय हाय, जिस घड़ी में अली का जिक्र हो रहा है, अली शहंशाह विलायत का जिक्र हो रहा है, वो हमारे लिए बख्शिश का जरिया है, वो हमारे लिए बख्शिश का जरिया है। तो अब वो जो ईरान से जो शाह साहब आए थे, उनसे जब बात हुई तो मैंने कहा कोई राज की बात बताई, कहने लगे मैं तो ये करता हूँ तन्हाई में बैठकर या अली या अली या अली या अली या अली। तकरीबन कितनी मर्तबा पढ़ते हैं आप, कितनी मर्तबा पढ़ते हैं? अब जब करने में राज क्या है? या अली या अली या अली या अली या अली, जरा आप भी कहो या अली या अली या अली या अली। अब यहाँ का या अली या अली या अली 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 कहने में राज क्या है और इसका फायदा क्या है? तो यहाँ सूफिया एक राज बताते हैं और फरमाते हैं बताओ, सब ले नहीं बोला और मैं सबको कैसे बताऊं? यहाँ से बोलूंगा तो सब सुनेंगे और सब सुनेंगे, तो मेरे जब सब सुनेंगे और जब सबकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्स ना मिला तो मेरी तरफ से सबको क्यों मिला? और जिसने बोला उसको तो जरूर बताऊंगा और जिसने ना बोला उसको क्यों बताऊं? होता है तो तुम बोलोगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या अली। मैंने पूछा कितनी मर्तबा पढ़े आप, कितनी मर्तबा पढ़ते हैं? कहा कभी मैं बैठकर खलवत में रात का टाइम होता है और या अली का विर्द करता हूँ, कभी 3125 मर्तबा पढ़ता हूँ। और कहा पढ़ता पढ़ता वो ईरान से जो शाह साहब आए थे, कहा पढ़ते पढ़ते दिल को तसल्ली मिलती है, कल्ब पर एक कैफियत जारी होती है, आंखें अश्कबार होती है, दिल बेकरार होता है, आंखों से आंसू लड़ी की तरह बहने लगते हैं और ये होता है दिल को सुकून मिलता है। जिस प्यारे को पुकार रहा हूँ वो सुन रहे हैं, मदद फरमा रहे हैं। और पढ़ते 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 तकरीबन 3125 दफा तकरीबन पढ़ लेता हूँ, दिल को मुतमईन हो जाता हूँ और फिर दुआ कर कर इसाले सवाब करता हूँ। और कभी कोई खास मामला हो तो कमरा बंद करके अंधेरा करके पढ़ता हूँ, 12,000 दफा पढ़ता हूँ, इस्तिग़ासा अली अली करता हूँ और फिर उसके बाद करम नवाज़ी होती जाती है। अब अली अली करने का नाम का छपने का फायदा क्या है? बाबा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते 9 साल में मुझको पता चला कि हज़रत बाबा फरीद जो है वो बुजुर्ग है, का 9 साल की उम्र में मैं या फरीद पढ़ा करता था। नाम का जिक्र करने का राज क्या है? नाम के जिक्र का राज की तादाद नहीं बताऊंगा कि कितनी दफा पढ़ा जाए। यहाँ सूफिया कहते हैं जिसके नाम का तुम विर्द करोगे और कसरत करोगे वो नाम वाला तुमसे मोहब्बत करेगा। आपका नाम क्या नाम है? नौशाद। अब ये इनका नाम है नौशाद। सूफिया के मुताबिक जैसे तुम जिसके नाम का विर्द करोगे वो नाम वाला तुमसे मोहब्बत करेगा। वो नाम का आदत नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसा ना हो कि बताऊंगा तो महबूब का मुंह में आ जाएगा, नौजवान को उल्टा इस्तेमाल कर लेंगे और फिर मसला और हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अब यहाँ इनका नाम नौशाद है। नाम का विर्द करने का सूफिया राज बताते हैं। जब नाम का विर्द करते हो तो नाम के विर्द की तादाद पूरी होती है। जब एक तादाद तक
بندہ بڑھتا ہے وہ نام والے کے دل میں اس کے لیے محبت آتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ دوسرے درجے کی تعداد میں پہنچتا ہے تو ان کو جب میں ان کے نوشاد پڑھوں گا تو یہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اور دوسری تعداد کے مطابق اگر پڑھ لوں تو ان کو میرے بغیر سکون نہ ہوگا۔ تو پتا چلا کہ تم علی کرو گے، علی تم سے بڑی محبت کریں گے، اور جب محبت کریں گے تو محبت جو کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اس کا مسئلہ بھی حل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں جب بھی میں مشکل میں ہوتا ہوں تو میں ناد علی پڑھتا ہوں، اور جب میں ناد علی پڑھتا ہوں، ارے میں زیادہ لمبا چوڑا نہیں، میں 7 مرتبہ پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے مشکل کو حل فرما دیتا ہے۔ اور جس طرح میں نے ابھی شروع میں آغاز خطاب میں جو بات کی کہ ہم کبھی بیان کرتے ہیں تو کبھی معراج میں حضور کی بھی زیرت کا ذکر کر رہے ہیں، تو کبھی ہم داتا صاحب کا، تو کبھی خواجہ صاحب کا، تو کبھی جو ہے تاج الدین بابا کا، تو کبھی عبداللہ شاہ غازی کا، تو کبھی عالم شاہ بخاری کا، تو کبھی سید سخی سلطان شاہ کا، کبھی ہم جو ہے وہ حضرت نفیسہ مصریہ کا، کبھی فلاں ولی کا، کبھی فلاں نبی کا۔ یہ ذکر کا راز کیا ہے؟ آج یہ وہ راز بھی بتاتا ہوں، مگر کہیے سبحان اللہ، ایسا بولے کہ ایمان تازہ ہو جائے۔ آپ کا ایمان تازہ ہے، اس لیے کہ اس پرفتن دور میں مسجدوں کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ایمان کہہ رہا ہے اللہ کے گھر حاضر ہو۔ ہاں، موقع اندر کا نفس کہہ رہا ہے نہیں جانا، وہ تمہیں کرونا تمہیں مارے گا، مگر ایمان کہہ رہا ہے جب تک حکم نہیں ہوگا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ ایمان یاد رکھنا، مسلم کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو کہ مٹی مٹا دے گی، دنیا کو مٹا دیں گے۔ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا، یہ یاد رکھنا۔ یہاں سعد جو ہے حافظ سعد علامہ صاحب کو پکڑا اور کہا فراش کی طرف سے تم پیچھے ہٹ جاؤ، ہم تم کو حکومت دیں گے، ہم تم کو سینٹ میں سیٹ دیں گے، ہم تم کو اتنا پیسہ دیں گے کہ مسجدیں بنا لو، مدارس بنا لو، ارے جو چاہو کر لو، مگر یاد رکھنا مسلم کو حقیقت میں کمزور نہ تم سمجھو کہ مٹی مٹا دے گی، دنیا کو مٹا دیں گے۔ اسلام زمانے میں دبنے کو نہیں آیا کہ اتنا ہی اگڑے گا، کتنا ہی دبا دیں گے۔ اسلام کا ہم سکہ دنیا پر بٹھا دیں گے، توحید کی اس دنیا میں دھوم مچا دیں گے۔ جان شہادت کا میدان میں نکل مسلم، جنت میں صلہ اسلام محبوب خدا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نام فلاں بزرگ کا ذکر، کبھی فلاں کا، کبھی دادا صاحب کی یاد، کبھی فلاں کی یاد۔ آئیے ہم سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں، ان کے بعد ہم جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں، اور پھر اختصار کے ساتھ میں مختصر کر کر ختم کروں گا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کمر پر زور بھی تو آ رہا ہوگا، پھر چاہ رہا ہوگا تھوڑی کمر کو ٹیک لگا لے تاکہ شبینہ کے لیے تیار ہو جائے، کوئی چائے پی لے، کچھ روٹی تھوڑا سا ہو جائے، جس نے نہیں کھائی تو وہ تھوڑا فریش ہو جائے۔ تو آپ ٹینشن مت لیجیے، اس لیے کہ شبینہ کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے۔ تو ذرا کہیے سبحان اللہ۔ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، یہ بزرگوں کا اتنا ذکر ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بزرگوں کا ذکر جب تم کرتے ہو تو وہ وہاں تمہارا ذکر کرنے والے کو سنتے ہیں اور وہیں سے تمہارے دلوں پر توجہ کو ڈالتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جیسا مجھے سبحان اللہ کی آواز چاہیے تھی ویسی آئی نہیں تھی۔ کتنی گہری بات۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا ذکر کرو گے وہ سنتے ہیں، اور سننے کے بعد تمہارے دلوں میں توجہ ڈالتے ہیں۔ اور یہ توجہ کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں کہ 3 اس کے قسمیں کہلاتی ہیں۔ ایک توجہ کو توجہ اصلاحی کہا جاتا ہے۔ ارے وہ توجہ اصلاحی میں ہوتی ہے کہ جب ان کی نگاہ تمہارے دل پر پڑتی ہے تو پہلا بندہ فسادی تھا، جب توجہ پڑ گئی بندہ نمازی بن جاتا ہے۔ اللہ کی شراب نظر سے ملا دیا، میں تو گناہگار کا صوفی بنا دیا۔ یہ توجہ اصلاحی کہلاتی ہے۔ اور دوسری توجہ کو توجہ تکوینی کہا جاتا ہے۔ توجہ تکوینی اسے کہا جاتا ہے کہ جو بندہ، یاد رکھنا بیعت کی 2 قسم ہے، ایک بیعت برکت ہوتی ہے، ایک بیعت ارادت ہوتی ہے۔ بیعت برکت وہ ہوتی ہے، علامہ صاحب سے ہم نے بہت کچھ
सुना है माशाअल्लाह। आज बेहद बरकत वो है, मुर्शिद से निस्बत रख ली ताकि बरकत मिलती रहे, उनकी निस्बत से मसला हल हो जाए और निस्बत से कभी दुनियावी मसाइल हल करते रहे, निस्बत रहे, मगर असल मंजिल को तय करना मकसूद ना हो, वो बेहद बरकत कहलाती है। मगर बेहद इरादत उसे कहती है हाथ में हाथ दे दो और कहा जाए अब वहां तक पहुंचाना आपका काम है, और खुद मिसले मैयत बन जाए, उनको गस्साल बना दिया जाए। जिस तरह मैयत के हाथ में गस्साल के हाथ में मैयत होती है और मैयत को अपना इख्तियार ना होता है, बल्कि जैसा वो गस्साल चलाए, जैसा चाहे वो करे, तो मुर्शिद के हाथ में हाथ देकर जैसा मुर्शिद चाहे चले तब चलता जाता है। तो फिर नजरें तकदीरी चलती है, वो तकवीनी वो नजर होती है, मुर्शिद की निगाहों से बंदा मेहनत करता जाता है और मंजिल सलूक की तय करता चला जाता है। अल्लाह अकबर। तो यहाँ पर ये आया कि बुजुर्गों का जब जिक्र होता है तो तवज्जो तकवीनी भी हासिल होती है, और तवज्जो तकवीनी जब हासिल होती है तो मंजिल कुर्ब इलाही को बंदा तय करता जाता है। और यहाँ पर मुर्शिद की निगाह का भी बड़ा आलम होता है, तो हाथ का भी बड़ा कमाल होता है। इस हवाले से इबादत करता हूँ, मगर जरा कहिए सुभान अल्लाह। मौलाना हम यहाँ पर 1.5 घंटा हमने तरावी को अदा किया, उसके बाद आधा घंटे के करीब हमने बयान सुना, हमारी जबान भी खुश्क हो रही है, और ऐसे मौके पर आपको खुश्की महसूस हो रही है तो आप पानी पी रहे हैं और अपनी जबान को तर्क कर रहे हैं। और अगर हमको कितनों को प्यास लग रही है मगर हम बयान का ख्याल करके हम नहीं उठ रहे हैं, तो ऐसे मौके पर हमारी जबान खुश्क हो रही है, तो अब हम क्या करें? तो मैं जवाब में कहूंगा तैयबा से मंगवाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, ये जाम प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। अरे गुंबद कदरा से जो फैज आ रहा है, जो मदीना मुनव्वरा से फैज आ रहा है, जो नजफ से फैज आ रहा है, जो बगदाद से फैज आ रहा है, वह आपको हमको सैलाब कर रहा है और सैलाब हो रहे हैं। और ये पानी आम पानी नहीं है, ये पानी पहले आम पानी था मगर जिक्र प्यारों का हुआ, बरकतों का नुज़ुल हुआ, खास पानी हुआ, अंदर जाएगा, अंदर के धूल को साफ करेगा, नूर बनाएगा। हज़रत अली कहते हैं जवानी के आलम में हुजूर ने मुझे यमन का काजी बनाकर भेजा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह जवान हूँ, अभी ना तजुर्बेकार हूँ, मामलात जिम्मेदारियां हैं, क्या करूं? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने करीब बुलाया, हाय हाय, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, करीब बुलाया। और अली कहते हैं अपने हाथ को मेरे सीने पर मारा और कहा जैसे मार कर दुआ की कि अल्लाह अली के दिल को नूर में नूर डाल दे, ज़बान को इस्तिक़लाल अता फरमा दे। का दस्ते मुस्तफा मेरे सीने पर रखा और ये दुआ थी का खुदा की कसम उसके बाद जब भी फैसला होता है करम नवाजी होती है। हाथ मेरे आका का हाथ, दस्ते मुस्तफा का मौज़ा कि ये हाथ जब अली के सीने पर रखा तो ये कॉन्फिडेंस मिला कि अब फैसलों के अंदर, मामले के अंदर जो है वो फैसला बड़ा बर्दाश्ता होगा और उस फैसले में गलत नहीं होगा। मुस्तफा के हाथ का मौज़ा था। और यहां तक के अबू महजूरा जो अजान हो रही थी और अजान की नकल कर रहे थे, अजान देने वाले ने अजान दी और वो अल्फाज को उसी स्टाइल में नकल करते हुए अदा कर रहे थे। हुजूर ने सुना और अबू महजूरा को बुलाकर कहा अबू महजूरा अजान सुनाओ। अबू महजूरा कहते हैं मेरे दिल में रूए जमीन में सबसे ज्यादा नफरत थी तो हुजूर से, और वो कह रहे अजान सुनाओ और मैं कैसे सुनाऊं? कहा हुजूर ने मेरे सीने पर हाथ रखा, दस्ते मुस्तफा का रखना था, फरमाया रूए जमीन में सबसे ज्यादा मोहब्बत हुई तो मुस्तफा से मोहब्बत होगी। और मैंने सुनाना शुरू की, मेरे आका का दस्त है। अगर गौसे पाक का दस्त ये भी आपने सुना होगा कि जब आप शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के मामू ने कहा कि मेरा बेटा इल्म, मेरा भांजा इल्म कलाम में बड़ा महल रहता है, आप नजर कर दीजिए। गौसे पाक ने कहा इधर आओ और कहा कौन कौन सी किताबें आती है? कहा फला इल्म कलाम की किताबें सुना दी। गौसे पाक ने सीने पर हाथ फेरा। हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कहते हैं जो सीने में किताबें थी सब महल हो गया। गौसे पाक ने हाथ फेरा तो माशाअल्लाह इल्म नूर हिदायत को नूर आ चुका था।
तो नबी के हाथ की भी बड़ी बरकत होती है, वली के हाथ की भी बड़ी बरकत होती है। और जब हाथ की बरकत की बात आए तो मुझे अपने मुर्शिद की बात याद आती। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद है सैयद गुलाम हुसैन शाह कंबर वाले, जो कंबर शरीफ में जलवा फरमा होते। आपने बड़े बड़े देवबंदियों को चैलेंज किया, हजारों के मजमू में आपने चैलेंज फरमाया। आपने फरमाया, अरे मुल्ला, देवबंदियों का मुल्ला कहते कि मुल्ला चैलेंज करता हूँ, तुम्हारे अल्लाह अल्लाह करने वाले यहाँ आए और यहाँ बैठे, स्टेज पर किसी को यहाँ बैठा बैठा मदीना दिखाओ, मैं तुम्हारे पीछे, वरना अपना मसलब से तौबा करो, यहाँ बैठो मुराकबा करो, मदीना में नहीं दिखाओ तो मैं तुमसे पीछे हूँ। ये आपकी रूहानी ताकत। अब हमारे मुल्क में उस वक्त कुबरा मस्जिद इमामत किया करता था। यहाँ से हम तकरीबन 10-12 नमाजी हम यहाँ से हजरत के बारगाह में हाजिर हुए। आज मिसल भाई को देखकर खुश हो गया दिल, माशाल्लाह बड़े अरसे के बाद इनसे मुलाकात हो रही है। तो अब मैं वहाँ कुबरा मस्जिद इमामत किया करता था और यहाँ से हम लाड़काना जब गए, तो जब लाड़काना गए तो वहाँ पर जो है ना, वो मेरे मुक्तदियों ने कहा कि हजरत के मुरीद बनाइए। हम बना दिया। बनाने के बाद उन्होंने कहा पानी लाए दम करवाइए। तो मैं और मेरे कजन ने पानी की जो है ना वो एक चादर ली अजरक, उसमें पानी की बोतलें डाली, तकरीबन 12-15 बोतलें, और अंदर ले गए। हजरत मेरे मुर्शिद सैयद गुलाम हुसैन शाह सोफे पर बैठे हुए थे। फरमाया क्या हुआ? सीधे में कहा बच्चा अच्छा पियो। आज की अम्मा जरा नजर फरमा दे, दम फरमा दे। तो मेरे मुर्शिद ने अब हमसे कोई कहे कि दम करो, हम कहेंगे बताओ क्या मसला है। वो कहेगा हजरत ये पेट में तकलीफ है, हम पढ़ेंगे पेट की तकलीफ खत्म हो जाए। कोई आकर कहेगा दिल के वाल का मसला है, तो अब पढ़ेंगे कि दिल का वासला ठीक हो जाए। कोई आकर कहेगा रोजी का मामला है तो हम रोजी के लिए पढ़ेंगे। कोई आकर कहेगा रिश्ते का मामला है तो हम रिश्ते के मुताबिक दम करेंगे। मगर मुर्शिद ने क्या किया, 12, 14, 15 बोतलें, तकरीबन 12 से ऊपर थी। चूंकि 12 फराते में सबकी तो बोतलें होंगी ना, अब गिना तो हमने नहीं था, अंदाजन बोल रहे। तो अब मेरे मुर्शिद ने हाथ फेरा दुरूद शरीफ पढ़कर, और हाथ फेरने के बाद बाहर लेकर आए तो मेरे पीर भाइयों ने बोतलें ले लगे। मैंने कहा अपनी अपनी लेना वरना फायदा नहीं होगा। जो कहते सब दम वाली है तो कोई भी उठा ले, ऐसा नहीं, सबने अपने अपने उठाई। उसके बाद में वहाँ कुबरा मस्जिद में इमामत करता था। नुसरत भाई का पैगाम आया कि मुस्ता मस्जिद में इमामत के लिए आगे में आ गया। तकरीबन 2 महीने बाद मेरे पीर भाई जिशान आए कि लगे कल 36B में खाला किसी जनाजे में मिली थी, जनाजा किसी का था, खाला भी आई थी और कहा कि वो जो बाबा साहिब का तुमने पानी दिया था, मुझे ब्लड कैंसर था, मैंने पिया, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड कैंसर खत्म हो चुका है। अरे वहाँ दस्ते मुस्तफा अली के सीने में पड़े तो नूर आ जाए, ज़बान मुस्तक़लाम मिल जाए। दस्ते मुस्तफा अबू माज़ूरा के सीने में पड़े तो मोहब्बत आ जाए। दस्ते और अगर यहाँ पर हज़रत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के पड़े तो ये मकाम मिल जाए, और दस्ते मुर्शिद अगर बोतल के ऊपर आ जाए तो ये मकाम मिल जाता। अब ये मकाम कैसे हासिल होता है, इसका भी अलग टॉपिक है। अभी बता दो शॉर्ट से 2-4 मिनट में। सुनने का मूड है? सुनने का मूड है? इधर वालों को है, इधर वालों को नहीं है। तारे मुझे खड़ी को भी देख रहा है, लिहाजा इस मकाम की तशरीह नहीं कर रहा, मगर जरा आप बोले सुभान अल्लाह। हज़रत अलक़मा कहते हैं कि जब हज़रत अली जब सिलसिले खिलाफत पर फाइज थे, तो खिलाफत पर फाइज थे, और ऐसे मौके पर आप तशरीफ लाए और आपने फरमाया कि मुझे पता चला है कि कुछ लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फारूक पर मुझको फौक़ियत देते हैं। फरमाया अगर मैंने पहले मना न किया होता तो मैं उस जो मुझ पर अली हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर पर मुझको फौक़ियत है, मैंने पहले मना न किया होता तो मैं तोहमत वाले जो मुफ्तरी को सजा मिलती 80 कोड़े में मैं मानता। फरमाया नहीं, समझना नहीं कि मैं बड़ा हूँ, बल्कि अल्लाह ने मुझ पर अबू बकर सिद्दीक़ को उमर फारूक को फौक़ियत अता फरमाई है। और यहाँ तक कि जलालुद्दीन सूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 4-5 मिनट में जो बात हो गई सो कर दूंगा, मैं मालिन कर दूंगा। अब 4-5 मिनट तो जल्दी जल्दी बोलते जाइए ना, वरना मैं टाइम बना दूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहाँ पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ करते थे कि अल्लाह हमें खुलफ़ाए राशिदीन जैसा तरीक़ा अता फरमा। पूछा ए अली खुलफ़ाए राशिदीन कौन है? फरमाया ये खुलफ़ाए राशिदीन अबू बकर है, उमर है, और कहा कि ये वो है जो शेखुल इस्लाम है, और फरमाया जो इनके रास्ते पर चला वो हिदायत पा गया। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि अबू बकर उमर के बारे में आप क्या कहते हैं? आला हज़रत ने फतावा रज़विया
کے اندر نقل فرمایا کہ امام زین العابدین سے پوچھا کہ آپ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہاں ہے؟ فرمایا پہلو مصطفیٰ میں ہے۔ فرمایا یہی تو ان کا مقام ہے، دربار پہلو مصطفیٰ میں۔ اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی تو یہ مقام ہے۔ اور فرمایا حضرت ابو محمد بن عبداللہ محض، آپ فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ ابو محمد وہ ہے جو حضرت حسن کے پوتے ہیں، امام حسین کے نواسے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جو حضرت حسن کے پوتے امام حسین کے نواسے ابو محمد۔ ان سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا خدا کی قسم میرے دادا علی پر اللہ نے اگر فوقیت دی ہے تو ابو بکر کو عمر کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلدی جلدی بول رہا ہوں، ابھی جلدی جلدی بولیے۔ ادھر والوں نے بولا نہیں، اب ادھر والوں نے بولا نہیں، تو ادھر والوں کو روک کر ان کو سناؤں گا۔ آپ سے کہوں گا آپ جلدی سے چائے پی کر آ جائیے، کھانا کھا کر آ جائیے، اور جب تک ان کو سناتا رہوں گا، اور جب آپ آ جائیں گے تو ان کو کہوں گا آپ جائیے، آپ کو سناؤں گا۔ اور اس کے بعد پھر حافظ القرآن آ جائیں گے، وہ سب کو سنائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ جب پاؤں سوج جائے گا، کمر تھک جائے گی، اور ایسے موقع پر مصطفیٰ کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ جب میرے آقا جب ساری رات نوافل پڑھتے تھے، پاؤں سوج جاتا تھا، اور جب پاؤں سوج جاتا تھا تو حضرت عائشہ عرض کرتی تھی یا رسول اللہ، تو آپ فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے آقا علیہ السلام رمضان المبارک بستر پر سو کر نہیں گزارتے تھے، اللہ کی یاد میں رو کر گزارتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے حوالے سے ہم اور آپ آئے ہیں، اور ان کی یاد میں ہم اور آپ بیٹھے میں ذکر ہو رہا ہے، ان کا ذکر ہم سن رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ایک موقع پر اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ آپ سے کہا کہ کیا آپ کی خلاف کوئی عہد لیا تھا، کوئی عہد لیا تھا خلافت کے حوالے سے؟ آپ نے فرمایا عہد کوئی حضور نے نہیں لیا کہ بھئی کہ میں تمہیں خلیفہ بناتا ہوں، فلاں کو بناتا ہوں، کوئی عہد نہیں لیا تھا۔ اور کہا کہ نہ حضور علیہ السلام اچانک آپ کا وصال ہوا تھا، ایک ہوتا نا شہید ہو گئے فوراً تو بتا نہ پائے، کچھ بول نہ پائے۔ کہا کہ آپ علیہ السلام باقاعدہ مرض وفات میں بھی کافی دن رہے، اور کہا اگر حضور علیہ السلام نے کوئی عہدہ اور خلافت کا بولا ہوتا تو کہا میں ابو بکر صدیق کو پھر مقام خلافت پر کھڑا نہیں ہونے دیتا، اکیلا لڑتا، یہاں تک کہ خالی میری چادر رہ جاتی، کوئی ساتھ نہ دیتا۔ مگر جب حضور علیہ السلام نے جب وہاں پر حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو ہمارا دین کا امام بنا دیا تو ہم نے ان کو اپنے دنیا کا بھی امام ہم نے بنایا ہے۔ اور جب تک انہوں نے جیسا حکم دیا ہم چلتے رہے، دین پر ہم چلتے رہے، جیسا حکم دیا جہاد کا ہم کرتے رہے، اور ان کے بعد عمر فاروق کو بنایا گیا تو ہم ان کے مطابق بھی چلتے رہے۔ تو فرمایا کہ اگر نہیں، اور ایک بات آخری عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی دو باتیں کر رہا ہوں 2 منٹ کے اندر، مگر کہیے سبحان اللہ، ایسا کہیے کہ لانڈی والے گونج جائے، لانڈی والے تو گونج رہے ہیں، لانڈی گونج جائے۔ دو باتیں مختصر عرض کر کے ختم کر رہا ہوں۔ مزہ نہیں آیا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی شان کو رب کی پاکیزگی کے حوالے سے بیان کرتا ہے تو وہ تو وہ ہے جو اپنی صفات جتنی بھی بیان کرو، ساری مخلوق جمع ہو کر بھی اس کی صفات بیان کر، اس کی تعریف بیان کرے، تب بھی اس کی تعریف کوئی بڑھنے والی نہیں ہے، اور کوئی نہ کرے تو گھٹنے والی نہیں ہے۔ وہ ویسے ہی بلند و بالا ہے، وہ ویسے ہی کبریاء کا مالک ہے۔ تمہارے کرنے سے، تمہاری تعریف کرنے سے وہ نہیں ملتا، اور تمہارے نہ کرنے سے وہ نہیں گھٹتا، وہ ویسے ہی بڑے بلند و بالا ہے۔ مگر جب تم تعریف کرتے ہو تو تمہارے درجے بلند ہوتے ہیں، تم پاک اس کو کہتے ہیں، تمہارے گناہ سے وہ تمہیں پاک کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کوئی کہے کہ یہاں علی کا حق تھا اور خلافت پر فائز جو ابو بکر عمر ہوئے، علی کا حق تھا، تو میں کہتا ہوں یہ جو کہنے والا کہہ رہا ہے وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگا رہا ہے۔
چونکہ علی کون ہے؟ علی اللہ کے شیر ہے، علی اللہ کے شیر ہے، اور جنگل کے شیر کے سامنے سے جو بوٹی لے جائے جنگل کے شیر کی توہین ہے، تو اللہ کے شیر کے سامنے سے کوئی خلافت لے جائے تو وہ اللہ کی شیر کی توہین ہوگی۔ پتہ یہ چلتا ہے، ثابت یہ ہوتا ہے کہ علی نے چاہا ہے جبھی تو ابو بکر صدیق نے خلافت فرمائی ہے، علی نے چاہا ہے جبھی تو ابو عمر فاروق نے خلافت فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات، آخری بات عرض کر کے وما علینا الا البلاغ پڑھنے والا ہوں، امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق کی، عثمان غنی کی خلافت صحیح تھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ کیسے کہ یزید کے ہاتھ میں حسین نے نہیں دیا تو پھر ایسی صورت میں ان کی خلافت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کی خلافت صحیح تھی؟ کیوں؟ اصل وجہ یہ ہے کہ جب غلط تھا تو بیٹے نے ہاتھ نہ دیا تو باپ کیسے دیتا؟ باپ کیسے دیتا؟ ارے یہاں پر جب بیٹا، یہاں پر جو ہے انہوں نے قربانی دے دی مگر ہاتھ نہ دیا، تو اگر وہ غلط ہوتے تو ہاتھ کیسے دیا جاتا؟ پتا چلا صحیح تھے جبھی تو ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ٹھیک ہے، اچھا دعا، اللہم صل۔ اچھا